नमस्कार श्रोता बंधु आपण माने शुणुछंती अगणी पॉडकास्ट जहाँकि अनुभव प्रोजेक्ट द्वारा परिचालित होईछि। एही प्रोजेक्ट को रूपरेखा देइछंती डॉक्टर आर श्रीधर श्री आलोक बर्मा। एहार सहयोगी संस्था हैला सामाजिक प्रतिरक्षा सामाजिक न्याय मंत्रालय एवं भारतर सशक्तिकरण सरकार तासह मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नुआ दिल्ली। तेबे एहार मूल लक्ष्य हेउछि वृद्धंक निमित्त अर्थात सेमानंकु किपरि सहयोग मिलि पारिबो से संबंधरे समस्त तथ्य जानि पारिबे। ता सहित आपण माने डाक्तरखाना एवं सक्रिय केन्द्र वृद्धांक प्रति हेउथुबा अत्याचार एवं गृह परित्यक्त वृद्धांक सहायता पई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 रे जोगाजोग करि पारिबे। आउ थरे नंबर टी कहि रखुची 14567 एवं ता सह साहाଯ୍ୟର गोटे हाथ आगकु मध्य बढ़ाई पारिबे। जय महालक्ष्मी विष्णु पाटराणी श्वेत गज बाहिनी गो वरुण नंदिनी कर गो तु दया मोते विष्णु पाटराणी वरुण नंदिनी मागो विष्णु पाटराणी विजे कर महालक्ष्मी पद आसन रे आळती बंदाती नारी नाना परोकारे सुवर्ण थाली रे माणिक दीप जाली थाली धरी बंदा आंती देई हुळाहुळी आळती घेनिण लक्ष्मी संतष्ट होइले दरिद्र अवस्था तोर जाउलो बोइले वर देई महालक्ष्मी बैकुंठकु विजे कहे सुंदमणि सेई पाद पदे भजे। जय महालक्ष्मी विष्णु पाटराणी श्वेत गज बाहिनी गो वरुण नंदिनी कर गो तु दया मोते विष्णु पाटराणी वरुण नंदिनी मागो विष्णु पाटराणी विजे कर महालक्ष्मी पद आसन रे आळती बंदाती नारी नाना परोकारे सुवर्ण थाली रे माणिक दीप जाली थाली धरी बंदा आंती देई हुळाहुळी आळती घेनिण लक्ष्मी संतष्ट होइले दरिद्र अवस्था तोर जाउलो बोइले वर देई महालक्ष्मी बैकुंठकु विजे कहे सुंदमणि सेई पाद पदे भजे। जय महालक्ष्मी विष्णु पाटराणी श्वेत गज बाहिनी गो वरुण नंदिनी कर गो तु दया मोते विष्णु पाटराणी वरुण नंदिनी मागो विष्णु पाटराणी विजे कर महालक्ष्मी पद आसन रे आळती बंदाती नारी नाना परोकारे सुवर्ण थाली रे माणिक दीप जाली थाली धरी बंदा आंती देई हुळाहुळी आळती घेनिण लक्ष्मी संतष्ट होइले दरिद्र अवस्था तोर जाउलो बोइले वर देई महालक्ष्मी बैकुंठकु विजे कहे सुंदमणि सेई पाद पदे भजे। जय महालक्ष्मी विष्णु पाटराणी श्वेत गज बाहिनी गो वरुण नंदिनी कर गो तु दया मोते विष्णु पाटराणी वरुण नंदिनी मागो विष्णु पाटराणी विजे कर महालक्ष्मी पद आसन रे आळती बंदाती नारी नाना परोकारे सुवर्ण थाली रे माणिक दीप जाली
ଥାଳି ଧରି ବନ୍ଦା ଆନ୍ତି ଦେଇ ହୁଳହୁଳି ଆଳତି ଘେନିଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ତୋର ଯାଉଲୋ ବୋଇଲେ ବର ଦେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବିଜେ କହେ ସୁନ୍ଦମଣି ସେଇ ପାଦ ପଦେ ଭଜେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଗଣି ପଡକାଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଅନୁଭବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ରୂପରେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଶ୍ରୀଧର, ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ ବର୍ମା। ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଭାରତର ସଶକ୍ତିକରଣ ସରକାର, ତା ସହ ମିଡିଆ ଫର୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ତେବେ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଗୃହ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଟୋଲ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 14567 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ନମ୍ବରଟି କହି ରଖୁଛି 14567, ଏବଂ ତା ସହ ସାହାଯ୍ୟର ଗୋଟେ ହାତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇ ପାରିବେ।